Donc, paragraphe suivant, c'est les pirates informatiques, les hackers. Donc, dans cette paragraphe, on va découvrir les différents types de hackers. قراصنة ديال الانترنت المعلوماتيين غادي نشوفوا الانواع ديالهم. Donc la première chose, hacker c'est un terme commun utilisé pour décrire un attaquant de réseau. يعني quelqu'un qui attaque le réseau كنسميو un hacker. Les hackers peuvent être classifiés en يعني عندي trois catégories des hackers. La première c'est white hat hacker, deuxième grey hat hacker, troisième black hat hacker. دونك وايت هات هاكر هي قرصان عنده قبعة بيضاء كنسميو أصحاب القبعة البيضاء. هادو أصحاب القبعة السوداء وهادو قبعة الرمادية. داكو. دونك بالنسبة لي وايت هات هاكر سي ان بيغاتاج ايتيك يعني أخلاقي بين قوسين. دونك سي ان بيغاتاج éthique, c'est-à-dire généralement ce sont des experts en informatique, en sécurité informatique, qui قدروا يكونوا employés par des entreprises pour trouver les failles. D'accord? يعني كيوظفوهم des entreprises كيعيطوا لهم des entreprises باش يلقاو les failles ديالهم. L'avantage ou le point positif لوايت هات هاكر انه ما كيستغلش هذاك الفايل اللي كيلقاه. كيعلم لونتربريز يعني اللي لقى واحد الفايل كيعلم لونتربريز كيقول لها راه عندك واحد الفايل سا واللي كلكان اللي بغى يستغلو راه يقدر يدير لك واحد الديغا في لونتربريز ديالك. دونك ما كيستغلوش. بالنسبه للبلاك هات هاكر سي لو كونترير ديال وايت هات هاكر. سي ان كريمينال دونك كريم بور غان بيرسونيل للربح الشخصي. يعني كيستغل هذيك الثغره اللي كاينه في لونتربريز كيستغل هذاك الضعف اللي كاين في الريزو ديال لونتربريز بور دي غان بيرسونيل يعني الربح الشخصي. Grey hat hacker c'est un criminel aussi mais pas pour gain personnel. يعني هو il fait quelque chose qui n'est pas légal. D'accord, c'est un criminel mais pas pour gain personnel. يعني ماشي الربح الشخصي. غادي نشوفوا في الفقره المواليه un exemple ديال grey hat hackers. دونك لي نو مودرن دي هاكرز هادو هما الاسماء العصريه اللي ولينا كنسمعوهم على لي هاكرز. لا بروميير سي سكريبت كيديز apparu en 1990 يعني بانت هاد المو سكريبت كيديز 1990. دونك سكريبت سي كلير كيديز كيد هي طفل صغير. دونك سكريبت كيديز elle fait référence à des adolescents ou des pirates inexpérimentés qui exécutent des scripts. دونك هاد لو مو بان في التسعينات كيقصدوا به دوك المراهقين ولا لي بيغات اللي ما عندهمش واحد الخبره. qu'est-ce qu'ils font qui exécutent les scripts ولا des outils ولا des exploits qui existants. d'accord يعني كياخذوا واحد les outils de piratage des scripts de piratage qui existent déjà ou qui exécutent pour causer des dommages mais généralement à but lucratif. mais généralement pas à but lucratif. donc pour causer des dommages يعني كيبغي tout simplement يخلق واحد لي ديغا في واحد لونتربريز في واحد الريزو ماشي بالضروره pour un gain lucratif يعني ماشي بالضروره غادي يربح من وراه دو لارجون ما غاديش يربح من وراه الفلوس يعني غير pour بحال الشراء pour causer tout simplement des dommages. donc script كيديز هاد لو تيرم il a apparu en 1990 كنقصدوا به هذاك المجموعه ديال لي زادوليسون مراهقين اللي هما مجموعه من لي بيغاس اللي ما عندهمش واحد درايه في لا سيكوريتي انفورماتيك كياخذوا دي زوتي لي ديجا كاينين دي سكريبت دي زوتي دي اكسبلويت اكزيستون pour causer des dommages ou des dégâts. donc deuxième type c'est vulnerability brokers. donc vulnérabilité كنا شفنا شنو هي vulnérabilité هي faiblesse ou faille. donc grey hat hacker qui découvre et signale des vulnérabilités. donc كيلقاو لا vulnérabilité ومني كيلقى هذيك لا vulnérabilité tout simplement il la signale. Hacktivists, c'est grey hat hackers qui protestent contre certaines idées politiques ou sociales par publication et par attaque distributed denial of service. شفنا هنايا grey hat hacker قلت لكم غادي نشوفوا في الفقرة هذه
un exemple d'un grey hat hacker هما les hack activists. donc activist هو ناشط جات من activist و hacker. donc هي المجموعة ديال هاد جوج كلمات. donc ce sont des personnes qui protestent contre certaines idées, soit politiques ou sociales, par publication et par attaque distributed deny of service. donc هما كيكونوا contre واحد l'idée اللي كيبوبليا واحد السيت باغ اكزومبل، يعني باش يظاهروا contre هذيك l'idée il attaque هذاك لو سيت ولا هذاك الريزو par des attaques distributed deny of service. d'accord. donc type suivant c'est cyber criminals, black hat hackers. donc ce sont tout simplement des hackers criminels, travaillent à leur propre compte ou au profit d'organisations de cybercriminalité, sont derrière le vol de milliards de dollars. donc هاد les cyber criminals généralement كيكونوا soit كيكون بوحدو يعني كيكون يخدم بوحدو soit avec une organisation يعني كيكون مجموعة ديال لي هاكرز كيديروا بزاف السرقات à travers l'internet يعني كيكونوا tout simplement كنسميو des cyber criminels. state sponsored hackers ce sont black hat hackers ou white hat hackers dans le cadre du piratage parrainé par les États. يعني يقدروا يكونوا انواع بجوج، يعني يقدر يكون black يقدر يكون white mais ils sont state sponsored يعني ils sont sponsorisés par les États. donc paragraphe suivant غادي نشوفوا les logiciels malveillants. donc concernant les logiciels malveillants, malware, on va commencer avec les virus. donc un virus c'est un code malveillant attaché au fichier, nécessite une activation. une fois activé, il infecte d'autres fichiers. il peut être inoffensif ou destructeur. la plupart des virus se répandent par média amovible ou courrier électronique. donc virus هو واحد le code malveillant. d'accord. واحد الكود اللي يقدر يدير ليا malveillant يعني خطير يقدر انفيكتي ليا البيسي. دونك جينيرالمون كيكون اتاشي او فيشي كيكون في واحد الفيشي ولكن il nécessite واحد لاكتيفاسيون. دونك il nécessite une activation يعني بحال اللي اكزيكوتيت هذاك لو كود كيتاكتيفا. après qu'est-ce qu'il fait? il va infecter d'autres fichiers. غادي يعادي d'autres fichiers. il peut être inoffensif ou destructeur. la plupart des virus se répandent par médias amovibles ou courrier électronique. généralement كينتشر بلي كلي USB مثلا ولا لي courrier électronique. le deuxième type c'est les torchons, cheval de Troie. هذا الاسم جا من حصان طروادة. دونك القصه ديال حصان طروادة انه كان واحد الحصان خشبي عطاوه هديه، ولكن داخل ديال هذيك الهديه داخل ديال هذاك الحصان الخشبي اش كان مخبي الجيش ديال العدو. داكوغ. هي منين جات هاد التسميه ديال هاد اللوجيسيال مالفيون qui effectue des opérations malveillantes sous forme d'une fonction souhaitée. par exemple انت كتكون خدام في واحد الجو اون لين. دونك جينيرالمون كيكونوا في لي جو اون لين خدام في واحد لو جو اون لين على اساس انه غير ان جو مي ديغيير ال يعني الداخل في هذاك البروغرام كاين ان لوجيسيال مالفيون. داكوغ. واحد لوجيسيال لي خطير على الريزو ديالك. donc sous la forme d'une fonction souhaitée, un cheval de Troie est livré avec un code malveillant caché à l'intérieur de celui-ci. يعني كيكون مخبي في هذاك logiciel اللي انت خدام بيه. ce code malveillant exploite les privilèges de l'utilisateur qui l'exécute. يعني اللي exécuté هذاك le jeu en tant qu'administrateur يعني il va exploiter هذوك les privilèges ديال l'utilisateur qui l'exécute. Donc généralement, les chevaux de Troie sont attachés au jeu en ligne. Les torchons personnalisés sont difficiles à détecter. علاش difficile à détecter حيت كيكونوا كاشي derrière واحد اللوجيسيال اللي نتايا تيليشارجيتي وانستاليتي يعني عنده واحد لا فونكسيون سويتي بحال واحد الجو اون لين. هذه هي لا فونكسيون سويتي مي derrière هاد لا فونكسيون
كاين عندك un logiciel malveillant. Le dernier type, c'est les vers worms. C'est un logiciel malveillant, se répliquant seul et ne nécessite pas de programme hôte. C'est l'attaque la plus dévasteuse d'internet. Donc بالنسبة les worms هما كي الخطورة ديالهم هما دي logiciels malveillants. الخطورة ديالهم هما انهم les attaques les plus dévasteuses d'internet اكثر خطورة في الانترنت. علاش؟ حيت كيتريبليكاو كيتضاعفوا. داكوغ كيتضاعف كيستعمل لو ريزو دو لونتربريز مثلا الانترنت et il se réplique كاع لي اوت. داكوغ هذه هي الخطورة ديالو. Donc la plupart des vers comportent 3 composants. هاد les vers عندو 3 les composants. La première chose c'est l'activation, enabling vulnerability. Donc installation du vers en utilisant un mécanisme d'exploitation tel une pièce jointe, un fichier exécutable, un torrent. Donc la première chose il y a l'installation ou l'activation ديال هذاك الفير. La deuxième chose c'est la propagation. Donc après avoir accédé à un périphérique, le vers se réplique et localise de nouvelles cibles. يعني كيبدا يتضاعف وكيلوكاليزي لي اهداف اخرين. Charge utile, payload, code malveillant exécutant des actions telles qu'une ouverture de port ou attaque d'any of service. من بعد كيكون هذاك الكود malveillant اللي exécuter des actions مثلا كيحل ليا des ports, il fait l'ouverture des ports ou l'attaque d'any of service.